ফেসবুক ফ্যামিলি, তোমরা সবাই কীরকম আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আমি ভীষণ ভালো আছি গাইস। আজকে আমি সকাল সকাল একটা ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। আজকে যাব কামাখ্যা মন্দিরে আর যাব উমানন্দ মন্দিরে। তো আমার সাথে আছে আমার হাজব্যান্ড, আমার ছেলে, আমার দিদি আর আমার কতগুলো ভাগনা। তো গাইস আজকে যাবো, চলো কামাখ্যা মন্দিরে। আর প্রথমে পুরোহিত একটা নিয়ে নেব, কারণ পূজা দিতে লাগবো মানসিক আছে আমার ভাগ্নির। তারপরে তাড়াতাড়ি পূজা দেওয়ার পরে যাবো আমরা উমানন্দ মন্দিরে, তার জন্য আমরা তাড়াতাড়ি পূজাটা দিয়ে দিলাম। তো চারিদিকটা এখন গরম, তো তোমরা দেখতে থাকো। मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। संग संग रहती मैं रंग जाऊं तेरे रंग, तेरी नींद से ख्वाब मैं अपना जोड़ लूं। तू साथ न हो तो चार कदम ना चल पाऊं, तेरी राह पे राह मैं अपनी मोड़ दूं। सुन सुन पल पे चल के मेरे सपनों की खिड़की पे आ गई, हट जाके फिर मेरे दिल के इन हाथों में वो खत पकड़ा गई। प्यार का लफ्ज़ों में रंग है प्यार का, बहाना बहाना हुआ दिल पहली बार दिन, बहाना बहाना कि चैन तो हुआ फरार दिन, बहाना हुआ दिल पहली তাহলে নিয়ে আসতে হবে। তো আমরা উমানন্দ মন্দিরে এসে কামাখ্যা থেকে ঘুরে আইলাম। এখন যাবো উমানন্দ মন্দিরে। संग संग रहती मैं रंग जाऊं तेरे रंग, तेरी नींद से ख्वाब मैं अपना जोड़ लूं। तू साथ न हो तो चार कदम ना चल पाऊं, तेरी राह पे राह मैं अपनी मोड़ दूं। मैंने तो धीरे से नींदों के धागे से बांधा है ख्वाबों को तेरे, मैं ना जहां चाहूं ना आसमां चाहूं, आजा हिस्से में तू मेरे। तू मिले जो मैं खो जाऊं तुझ में खुद ही को पाऊं, घटा तू है गला है मेरा एक सिला। গাইস উমানন্দ মন্দিরে পুজো দেওয়া শেষ, আর হলো ভিতরে এলো ভিডিও করতে দেয় না, আর হলো বাইরে আয়া তারপরে আমরা ভিডিও করলাম। আমরা পুজো দেওয়া শেষ, আমরা বাইরের জায়গায় বসে আছি। আর আমার মালিক আছে নিচে একটা হনুমান মন্দির আছে, ওই জায়গায় গেছে প্রণাম করতে। আর আমি যাই নাই, কারণ অনেক সিঁড়ি বাইতে লাগে, কারণ আমি এম থেকেই প্রণাম করলাম। গাইস যখন আমি যাবো তো আবার আমি দেখাবো। এখন আমি দেখাই যে ওরা কীরকম করে বসে আছে, সবটাই হরান হয়ে গেছিল। সবাই উপাস না, তার জন্য। আর আমার ছেলে দেখো ড্রেসটা সাদা, ড্রেসটা পুরো কালো বানাই দিচ্ছে।
এই যে দিদি, ওই দেখো এই দিন নিচে হলো হনুমান মন্দির। घर में खिड़की नहीं है खुल गई